At GoTo, sustainability is more than just meeting targets or compliance. It is our commitment to foster growth that is inclusive and enduring. We believe our success is defined by the trust of our partners and our duty to drive inclusive progress. 2025 was a year defined by this commitment. Here are our key strategic milestones shared by the people who made them possible. More than 3 million driver partners and 6.4 million merchants earn their livelihoods through GoTo, with earnings that continue to grow steadily over time. Our ecosystem continues to grow on a massive scale. Today, 1 in 3 adults in Indonesia transact on the GoTo platform. This is reflected in our 66 million annual transacting users, up 24% from last year. Ultimately, this scale drives real impact, with our ecosystem contributing over 664 trillion rupiah to Indonesia's GDP in 2025, driven by the incredible dedication of our driver partners and our merchants. Salah satu pencapaian utama kami pada tahun 2025 dalam inisiatif Nol Hambatan adalah peluncuran program apresiasi mitra. Melalui sistem penghargaan yang transparan dan berbasis kinerja, program ini mendorong mitra pengemudi untuk terus bertumbuh dan mendapatkan banyak manfaat untuk mendukung kesejahteraan mitra dan keluarga. Pada tahun 2025, GoTo mulai menyalurkan bonus hari raya kepada mitra pengemudi berperforma baik sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan bagi keluarga mereka dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Our flagship Swadaya program continue to help reduce operational costs and support financial planning. In 2025, 650,000 driver partners benefited through its 5 pillars: social security, daily needs, financial solution, telecommunication, and vehicles maintenance. Komitmen kami dalam menciptakan peluang ekonomi yang inklusif tercermin dari 31.000 mitra pengemudi perempuan yang aktif memperoleh penghasilan dan tumbuh bersama GoTo. Pada tahun 2025, Yayasan GoTo Merah Putih diluncurkan sebagai aksi nyata komitmen kami mendukung kesejahteraan mitra pengemudi dan keluarga mereka secara berkelanjutan. Program-program kami berfokus untuk memperluas akses pendidikan dan bantuan darurat serta kemanusiaan bagi mitra dan keluarga dalam ekosistem kami. GoTo berkomitmen tumbuh bersama UMKM melalui inovasi dan edukasi. Di tahun 2025, kami meluncurkan inovasi daftar GoFood nggak sampai 5 menit yang memungkinkan pelaku usaha bisa mulai berjualan online secara gratis, cepat, dan mudah melalui aplikasi GoFood Merchant. Inisiatif ini didukung oleh program Maju Bersama GoFood di Jakarta dan Makassar sebagai langkah nyata dalam mendorong transformasi digital UMKM. Komitmen kami terhadap inklusi keuangan terbukti melalui GoPay Pinjam yang telah memfasilitasi pinjaman tunai senilai lebih dari 200 miliar rupiah untuk mendukung berbagai kebutuhan mitra pengemudi. Lebih dari itu, GoPay Pinjam Modal juga telah menyalurkan pinjaman modal usaha yang berhasil membuat pedagang mencatatkan pertumbuhan omset usaha rata-rata sebesar 17% hanya dalam waktu 6 bulan. Our GoFood merchants are not just only growing their businesses, they're also building communities. Through Compact, our peer-to-peer support platform, more than 247,000 merchants are connected and grew across 109 cities. In 2025, 99.9% of all trips were completed without any safety incident, reflecting our continued focus on building a safe and reliable platform. Towards our gender equality target, at the leadership level, women now represent 43% of our board of directors, strengthening diverse perspectives in decision-making. We remain committed to strong governance. This year, we again hit 100% completion for our mandatory training, covering anti-bribery and anti-corruption, personal data protection, and information security. Our ESG performance continued to gain external recognition. We achieved a 14% year-on-year improvement in our S&P Global CSA score, reaching the 91st percentile among industry peers. We also successfully maintained our MSCI A score and a lowest rating from Sustainalytics. GoTo percaya bahwa lingkungan kerja yang sportif dan inklusif adalah fondasi organisasi yang berkelanjutan. Sepanjang tahun, kami menghadirkan berbagai inisiatif untuk mengapresiasi kinerja dan mendukung kesejahteraan karyawan, mulai dari layanan kesehatan mental 24 jam, Long Service Award, Employee Resource Group, dan komunitas hobi, hingga kegiatan tahunan seperti G-Series Fest dan GoToNet yang menjadi ruang bagi talenta karyawan untuk bersinar. On zero emissions,
We surpassed our end-year electric vehicle target, reaching 11,500 active EVs, reflecting a 77% growth across our driver partner ecosystem. Because of this achievement, we continue operational efficiency. Over 7% of total greenhouse gas emission reduced year on year. Melalui sinergi antara Jejakin dan Gojek, inisiatif Go Greener telah mengajak konsumen bergotong royong menghijaukan bumi. Hasilnya, lebih dari 735.000 pohon telah ditanam di berbagai penjuru Indonesia sejak tahun 2021. And finally, on our journey towards zero waste, we managed to recycle 18.68 metric tons of waste across our operations, covering all Jakarta offices and major corporate events, including Mitra Juara Gojek and GoPay, as well as Gojek Festival Makassar. Our progress is built on the success of our partners and ecosystem. By aligning our goals with a sincere commitment to their well-being, we move forward with a clear sense of purpose. Together, we are creating a legacy of impact that lasts for generations.